Fosi go Libya ini wa usu. Imkele lukubo. Fosi you go Libina nga wan vrouw of you go Libina nga wan man. Ana mooi van mawa muluku. Ana mooi van vrouw nga sexy, van vrouw nga sappig, van vrouw nga lekker, van vrouw wa luku. Im luku ini so to su ye go Libi. Omdat sang soms je go wan dansi, je go in foto, je go wan pesi da je go mitu wa mooi uma di kade isi kiteke, je lau gya uma of kande je lau gya ma isabi tok. Ma tego janga ma kabada bakada tida ye abispeit of tego janga uma da ye abispeit wanda ye sitaki boy. Sana so to Libi dim ko leya of I need some chance if kompoti. Dat soms dan ik go aba lobby omdat dat sama die anje de lobby persoonlijk maar kan de sama via opelijk is dat jij niet die bi go Libi. Soms ko je sitake nko Libi ni wa famille ma ni wa bangara famille mi ko Libi. Ala sama bangara. The bull ma bangara pika bangara sisa bangara bala bangara fire bigging. If you shake your mafia take your one doggy sama yo go kutu gibikala de na import nat. Bia famille Diego Libi da opele staki desma na tap hustle de na tap hustle de dry tap wins. Ika Libi bufa iwani if wata ma konya mage ke saka mos pambe na make alulu de lulu fi make one blunder fu de yaki direct. Want at tap wins. De sandis na sansai ges patori mana or si saba pada mai miti. Opele ki se vesta ki be na kande fa busi e woko opele ki jap ai sikin jabu si mai ati ja foto. Ide me meke pai mai bai kai tabika ide me bel ko check social control ya bif pocho mes pa fe pie luku. Ide wage ko stoppe ke desma na bestellen de place selisani. Bala yo denki de sama iwo ko gi iPhone of fade kaya so tu fade kaya new product di de sama e bestel no. iPhone Gandhi. Ya bi wan you des de da mo bestel no. Ko yam vegetene. Ma moy ke ye go Libya ni ba pa de famille da te go Libya esta kay ni lele kuigo. Ye go Libya mbo pa de famille opele ki access if taki gadu sa mesende mi ko meke pa sufika nya famille ya gadu. Oh happy ki di meke an ko meke po cha ni wa problem. Tawa de naifu stande se fitawa itaki gwanga baka. Ayudi itaki gwanga fesitawa itaki gwanga baka ifa mbu mutaki fi itaki fa ye dati wakado. Ataki wa mbu poli wande so opele estake de sama ya de tankwe de fi. Da umeluku bung asama amumo igia ganda wa wanda lo sete Libi te igo doda na wanted te igo doda na wows we bakre mi Michilek ma bifte kwa pchi erko ere patron da sa tem sakaro da sa ne ende desma ifa. We fusta miete sa mieta kitok. So je go meke piki pocha ini wa famille da opele ke staki boy sa ko meke de piki pocha ini problem yong. De sama na tap deal de sama Libi. De na no ado pu fustang. Te wa problem ino magwa mama, ino magwa dada. Akang yo gwa obu bakana mogi. Yo gwa obu baka mogi. Tawa pecha ya kagi gona pe ibige sukumonya yu. Ye go si do mate futeke pe si dungu fu taki wa taki senstenju be taki changa pe si dungu inofene wa upload ite inofene wa wan bumbu atworta inde take chala wan dikona wan poli take aitaki da ye lukutak boy fage ke na sama dim jange ya
Ne na wan kodo di komoto bung ay nya fami. Da yo is da kanya wadi wan komoto bung da nape ne nape bay anay ka drake baka. Da yo wan blame ma changa la just taki an blame bika ne na mo bete wan. Ne de gansa ma itagi wasan taki abi pikinenge gansa ma anga gansa ma pikinenge o me gansa ma yeshe wakaga na ma na pikinenge fustanjabi. Ino mate ko an bumu taki fi chago ne. Na mo pikinenge mo law sani dinabi. No one eno nyao teke da taigi. Soms ka de janga wa mayanga mang alibe goma bapalo sa nogbas dong. Na ebari ka kanina maya mamim go fugo takang efe mafustang faka takanga maya gimi. Tego da afi pinato weng. Da upres takibo da sama ya da lulabe lulumi ofuda awanya awani myanga sap pinato weng teke wanta manfi. Daya de kita boy. Ama fu mi mata gin fum tawen te ke wanta amang. Yede woko. Of ye go ai frau da ye go gika gide sama fa frau fi. Ai na wa mocho ses da de na swali be mocho li big ba. Ai werik ba waka tek made. Mi gado. Begin. Da dimis tuka to licha kaba dimis tuka en lukuda mistaki enkele afout somsa ejai sefi te isi wasa mate ifo lift den tapu anadati na libida kaba im go onderzoek asam de om dat fossi dat je obe libida we vede taki bepaalde san fu den ga sama fu. Ai mensen, afar bende do moeilijk omdat bi de na passima. Maar zeker ze kefu ko sube wan peshe ke tapse te sefi fu. Taki afar bende mugwe dus na wan story even. Je begrijpt mi same taki top. Dan me badul taki. Fosi you afauta ye making some that we see sama lobbying. Iwanye de gansa ma fu fosi te bi oji libianga wa uma te te kya uma chaigo ofi te kya man chaigo da de bigi aksi da yo bigeta ye di yo go mi mau aksi o me vraag ye of mi omo aksi o me vraag je zeker na o me vraag maar soms na gi je eigen best je verstaan soms na gi je eigen best omdat san fosi dat te just stel de vraag dat de he taki na family samade dat de staki o no ba mati amu libianga ma da te le lo bia mate ya chebong. Ma tok de soluku taki no libianga ma bikaja makai de fustaka taki na de aga fufu famianda ofaga mocho famianda ofaga wisi famianda da de na wani go libia nya family de so ise if ya kans fu wisi de na wani go libia nya family de wat ise if ya also yo abikans fi fufu i begrijp dus aso de sambe de meke ya bepaalde ouders sa janya systeem te taki te go meke kana sa walo frakai aksi en kan eta aksi de frak bakade da yeshitaki kanya meid bige du kort of aman bige du kort na sade taigi mbikade taigi kele takit ganga na famia chaido san sende isato si so picking de sama ya so de bedo de sama ya so de bedo de sama ya so de bedo edwa rempel mati de asande na itelmo te ya te isi wa mai fa wa moi lebi mai fa wa moi baka o mai si ais mag na teke se so betakia alibi we libika no te ka woda kwa relasi fu taki libi ana ko wa ka libi na wa wiki da ilon tu da libi de libi ka ga manen frau chabu no te ka woda som sim luku to ba pa sanje pasaya da te aksi se tak da wakti olanga de sama de libi mate wandi mu de bari ka ha este des ba bigi wansani dream asan fu ko teke pocha pampila manati ka woda na swali bi konde te ka woda ka swali bi konde da sadi ko fu feli da you te go libia in your family imu onderzoek omdat soms je go libia in your family man na problem na nga buya na nga jakata ye go teke isha pikin fu de sama lobby ma ino sabita kina didibi piki lobby abi so you ye janga o madage kanga amma
anga umang a picking amma anga den sisa you de. De sande no bung. So je janga o ma itaini wausu. My again ayanga my town that na ma bi second scap na my melda na my bapa sampasa. Baina na my wan bapal on la changa ulati. Ya bi majeta ay sifai janga amade ya meke ki yanga tekyo on balang. Ya me meke my guai to misho on balang. Anga igogo. Di ete ke chate kyanga dufie ke mama sama na itaigi sani. So lazy de kai kafi taigi vrouw taki boy sam ne ka sombe wanyu sete. Da vrouw e komoto da vrouw taigi da melda mimma mani da au aksi mi bala da mi taigi. Da bigene kita mata wakti. Mata sai te im duan bepaalde sani. Ina taigi mafa taigi bala fi bala gi amoni. Sai de meke ina taigi mate im duan san fi magi amoni. Ami tena amoni pisi. Tena sani mu bai tena sani mu pai. Ami musabi machai go about one boss right fu teke fu mianga mi umada no yo taigi ma fu mataigi ne fu nef taigi tanta fu tanta taigi disi fo si wakwa mi baka dan sko take you big up daar in Frankrijk dat zei nee omdat asani je zegt gewoon maar aan makkelijk oude mensen maar een probleem naar de sandisi. Alla je een vrouw moet hangen, een vrouw met te kan stap na tantanga neven en ik moet bepalen ay nya stap jang een vrouw want ik me ofikai. Daar moet je chai net akip na itanga o mama me ofikai omdat chaka ya tutu amenga iwaide. Chaka ya tutu amenga iwa bifu dai lon to luku fa wolo su probleem op. Maar cha sanya go bunda de smai wani bepal. Te meke wan piki so langa a bigi kaba. So langa libianga mauva libianga oma meke piki kaba. Imu fika genke se efi meke en keus. If you sit aquí, I go bru ya ufa I go dompu na wan trasani. Ma ya mu meke wan piki da ikwe ke fute ki akobigi changa akobigi se efi da ya bi jalusu manige te da ya jalusu ge da libianga I piki. Da na meke go libianga sama libianga da hi problem los up. Prika goedenavond. Te Libiang ay piki na ina no ambo kwede to wanda ise fe Libiang ina ise fe taki ma ino kawanya janga wa mantenanda ma ala de ifa jopo fade nya fade dingi fade go pisi fade go toilet sanga sade du yuani sabi anokang. Ja, biso mai wakie piki so dane taka piki no mango vooruit. Want ijape olya piki taka amu follow isha mutanga ya nyo wakamba omesanya mauma bai potiga nya kamba. Ya bi mai jaru swange piki taka piki no mango vooruit. Want iwanu olya piki pocha yondo ya bi mat ko akolu service manom kota itaki manai jalu swanga piki ya bi maje jalu supirange piki. Omdat asandi abi leefte jasanja abi fende da piki fie fending. Dan in plaats van polo, dan adwai du yogi anokang. Ya bi mayu ja bi 20 kyala dene maite 22 23 ben 30 kyala dene mauswete pina nga picking. Da you kan ikolo kunaki 20 kyala gambi gi flat job amandi di angyo libi bau fupoti you. Da mo fina yonku fugota na usude ina abi de libi de baka. This year fokatrawa up. Yo kiata wana jalusu taigi taki pikim jalusu bikadim bia bia liam ya be fene de buya da we fustang. Ala de tawa effective de piki abibuli bi uwa effective wali du fia futu fu chai gwa undo. Da yede no kai wo ko buntok. Dana about the sun dem ya bien te meta itake go libia ba par de famille. Ye go take uma dana en place de famille fa uma beli do if asan fi go fi ka so lugwa uma.
Da so fuji ja wanya uma de gwa fesi bika de stay libi anga de sefi. Da de beli do igi uma tete ke ye kama di go libi sefi de da e beli do igi. Ye first time. Some je go libianga wa manda de sama fama ijalu swanga amate da de da beli do igi ke o mandi go libianga amantu imo fina yanga de na san ma de do imo fi inom fene inom kanom go bungi on that side da go bungi ama ufende. En meestal voorzichtig je want dat de sukuf bossa relatie dat die vooral heeft de stakje wanga koloko gisani we soort blok de potier unblocking. Dat de sukuf me soort fasi we soort blokkie potier de sukuf unblocking. So de do me so tu model. Via lukubu te janga ma de mukenisi de poti neef belly pe chanti so bung ay amang ayanga my bel de opat yanga amang. Daarom tien ook baf Libianga mama in Libianga, maar teken baf Libianga mama. Libianga dai holy sefi. Also de familie voor potja stray. Ya bi mai meke piki da piki di meke fi begi gadu fa fe no ambuli bi da hustle ye denki fi yanga piki hustle. To tak hustle na bubu hustle di de ta wa ta pasiki pasye seli sa di go nyanya yanga seli kozi. Na hustle nga gogo. Da ifu da piki fe no ma di pocheng abi wan sto libi da diogi bikaye wani ome mambe mere ko parkere te trowe famugi. So bu ye drive. Da imteja piki meka piki de bowe staki piki si fam meke ya ina Libianga mae na lekto gwe lekto pa foto te Libianga mame amoni na ukombe na ke fa uani da piki fustai mai no kai sete modele komi ja piki ondrogrong I jape teke monya baka mang taki ogyo mang au ma jape se fia sabi Ade sande bapa da mai do ke I mai jape da teke monya man taki agya ma umang ise fi jape ya sabi wang ai ko polianga I man sosokali and the mistake of all that ya wani da wisi sot mai teke da mai busha mande we sot mai teke mai busha mai ka man dusa nyange upole esta ka bu mafu mi anoitu ande agimi mabigi taki no icha kosheng la kande fore ni bia bi mandi be kosi mandi be omboskof da kanya ta mandi teke esta ka lespekite makanya na ifu feli dana pe magwe suku piki lauri ide awan kwala nga mafi vus ombalang e vie ke o mai Libianga wa ma ombalang fi ma me kwe kwala nga ma ide o fa iko suku ma mofu ombalang ye ke o mate isi de so tu sande mbigire mi ma so langa isi ma bige meke ke wani meke bopal de krape ke wani koi ke wan ko wera mai de bigira metaki mami alobi de sande atawa dusanya ngai mai fi jape piti fi jau kaya tutu ina uma reme mo ina uma kodi shere mo imano meke kwa go tapuda kwesi yeke opsi yeke uma picking if you might see ke opsi alta ufanya ilibi aspamus abe egi opsi yumu abi you opsi my fa you ma if you my alawa uma picking je my bone tapeke ne na wa opsi the meester fu janga dem mana ifendeng taka mitaigi wisi jo ofende se fanga ala kwali nga ala gadwa ide that in my bow tap you da ala sandi edo I wan sabi wana yum se chago geng ala wa mandi e dai fa ye dai wani sabi wanta tapi ai bow anokan me ai taki mo bika me ai si harto me ai si komen me ai si next akowe jompo ko lukumine tak next moro
No, no pot wel eenvoudige kaarten give me. No, 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 no. Mi nou koli op dat na orsi me taki ken pua ben di ke wesi mi ai. Na orsi me taki mi au koli u. So langa ye ke o ma piki I de ma istaki ma isi ye ke opsi. Da meli kuye na van dai mak sataki ja probleem. Dai mak sabi taki ma gwe fali anga I malastek. Ye ke man ai kelda gitu. Soms next day wakagi no a family na bi no a brother na bi bepaalde maar se even na poti pak se na denki. Je verstaan toch? Dat je ke man ina no a optie next day wakagi da o mai toon begrip au mai defie ke next nopsa. Dat te asam bigel lolo asam bigel wakada direct is selfie ma abit seconds kapa direct a de weli bikau mai nyai money da uman ga uman da uman disi da uman dati no yere no sa nego so jasma be nya pina ino be sitakia ga uman ja be nya pina ino be taki next da ja money bige ko non ko kis bige ya ma money dim create af mi asma pasensi gimi imma jange mang isi sa jange mang I janga I vrouw so hoort het. Maar you ne kom bepaallijk na ala welibi. No. Asadi na igo so. Nende bepaalde man de na yabi umang if ye laat desande tu inau abi umang. Omdat abi umang di nou teke desande. Abi uma di nou pek desande. Vooral if ik moto in een relatie pen na sem model dat me kabek moto in een relatie dat takon dangai. Da kane samfi na iwan yabi manje wisi boy yabi wisi mao. Yabi man di mete nyapi na nye struggle powering. Futeka man de kane mbeki appartement abi o men business. Kane soms yabi bepaalde man de ay meke money man abi insexam doanga amonya na afustan fam go omanga amoni. Da ye go te kwam chimeit kane sma ap ede. Da asma iskoro you. Se kai poti I bouw appartement I doe bepaalde sani kwa bepaalde business. Dan nou maar de daar fi se figi. Dan je go teke wan taal maar kopoti na pe koi pe bigye de koi abi second scap. As if you man ape ne daar kan ik ko wish out man die happy. Kan if ya luku bayang je se fe go wishing. Bika utuma na abi fustan tok. Da fi ya luku bayang je komo to da go wish atawang wa obiamang. Bika da man jo go leif taw au mafia wishing. Waarvan ne wan wish atawang. Ade Sunday pasa. Da I go da go wish atawang poti ne tapu. Ma efu so wan samba de dia ne tapu boy sasa ye suku boy. Da te ifadon da o de take ye ifadon. Ke sampasa nge meka fadon. Mana fa ilibi. Dat ilibu wicked. Raguel mino Lucy. Te is kem Lucy da him chat me. Te wan sabi film Lucy a te chat me tem mi leisi ma me a reageer. Lau sani Andwele take you big up. Je begrijpt? Bepaalde maar puur kan na meid potita pa Canada, ta meid potita pa Canada, yo teke ta meid da yo Libya kotis kene meke sani. Ja meid de. Dat wat aki na abie de. Dat wat aki ya want do we de for. Ana dat in a lifestyle. U kleure ta fasi aina libi karma na wan tof sani. Au man di Libya nga ina fasi
pe sankwe wakagi tok. Wisi anye party, matena ting im sabita ke ya umaya chai bi pasa. Im empowering, ala yu chafuka kwa efi im empowering. Wasma di joini ina libi, wis baka umenteng amak nyama frok tu fa bonsa yep yu prani. Maar wasma yep yu pranu ambong, ne fos abon bigi mek frok tu no ne mit moro ne te ange komiti abon lai frok tu ne yo meke sanja sama dia fustai na abi, na taku gile nga wisimani abi. Wanta yange be panje en a moment sa yu e nyafeng en sefi mak nyafeng tu. Daarom soms, abio me mai fado ya, abio me mai esibe da na dai mo da chale kisi takke sa mi chen soba. Ino sa tak ne na mo didibi. Omdat ainya Libya, efisi wamang, elibi bureit. Ainya Libya tok, efisi wamang elibi bureit. Matok isi sani fie gwa meke money. Biya manjabi taku sani. Omdat de meeste geval, te libi king, da sani fie waka king, boeia na committee you. Daarom te isi boeia i committee een bepaalde man no go jumpo go ali sani teke, you no sa isete. You no sap sa mai do. Waman di sap takina waga wicked mama esha i meke money sani fie go for sector. No greedy funyang, you no sabi sa isete. Wamanje libi king te sani fie go da insabi taki na blesha ikisi. Nene meke me isi wasa ma abye sani dam jaluswa nyen so umarom dat